hello family members, welcome back once again. First of all, Isor ki bishi thanks de ase bal homoi dia garni. Aro secondly, apni hanji bishi thanks de ase iman tak ami hanji support kurugina aha garni bishi thanks de ase. Hoy kwa nishna aro update apni han thumbnail te dekhi gina ha nishna ami han aji do hole do share laga ami han la share laga ami han laga pastor laga update notun loi gina ahi ase. Aro last time de already kwa nishna tai do hole do itu surgery nimite bishi duk pai gina ase aro itiabi itu laga tehi takhan aro ami han sob itu de khitai gina jai ase. Hoy bosti de thaka manu ase aro kheti kura manu ase eni nam sakpra olop salop pai thaka ase na hole do tade bale bishi church manu hole bi na hole bi takhan bosti manu hole bi bishi thakya manu bi na hoy household bishi thaka manu bi na hoy ne kona support to kile na kuro korea ase hole bi itu bi na pungchi kina bishi duk pai gina ase itu garni apni han ke update di gina ha nishna eta bi apni han la update bishi lage apni han laga help bishi lagi ase aur apni han la morom bishi lagi ase itu garni apni han ke bishi request kore ase aur request kore ase tai laga surgery nimite apni han ke request kore ase morom bra apni han kiman pare eta bi apni han laga madad bishi lagi ase itu garni madad kore dibi kona apni han ke request kore ase aro ahiwi etia mon tahanla family members last side phale bra olop huni lobo aro ahiwo as a Christian family one nimite ekjon ge nachini lebi alag alag jaga te thakle bi apni khan morom lage isor kam kora manuke khwa aji na janile bi aji kokai nimite he china jana hoise aro sob manu bi partner kuri ase aro charity bi di ase ami khan itya to hole apni khan la modopte apni khan la prayer te thaki ase aji kokai do isor kam kuri ase kolebi eta brother kwa nisna small church aro itu bosti de etu do hole service manu bi na thake office ekta bi na thake etu bra service manu do sob town de thake aro iman service manu enoga bi nohoy contribute bi kuru na pari na thake holebi aji sob youtuber group khan ge bishi thanks de ase tai khan bra he ami khan ge modok kuri janinte especially kokai do hole tai bosti de youth time bra hole youth leader kuri ahina tai bishi sal bi treasure bi kurise ina kurina pastor de 7 sal ni thakise holebi tai la condition do hole 7 sal nisna tai la maiki do hole bed te thaki jaise ina kurina treatment kurina tala property bi loss hoi jaise ina kurina ja sal pora he tala maiki do ahina ki hole bosti thakina sor kam kuribo pora tai ahina thaka piche de tai gau bal hoise holebi eta bi tai hilibo na pare ase ajibi ahina tala mota do hole yate hospital de thakile bi present kuribo na pare na thaki ase aro itu nisna apni khan modopte ami khan first hole civil hospital de anishe ami details to koi na jabo hole bi hospital civil de anishe ami khan loina jayon de jaise jayon de ja do hole tai khan operation kuru lage koise hole bi itu laga amount na thaka nimite ami khan olo problem hwa pora ami khan kuru para nai itu bra doctor to kwa do hole apni khan loi jai na aro civil de admit kuribi ina kwa piche de he itya paribo itu time de he apni khan ani na koi lobi ina kwa bra ahina epale rest kuri ase alibi ahina anna piche de aro CT scan kuribi koina CT scan kurisile ami khan bhabna do case to hole olop halka hoisini bhabna kurise holebi first day sa do hole 19 point agise holebi eta do hole ahina sa piche 24 point hoi jaise aro itu condition de do hole olop uthi ja ase matha laga do aro matha de aro itu upor de bi yate eta kwa nisna hardi bi bangi na ase itu pura itu treatment do hole hardi bangala do hole minor nisna ami khan bhabna ina ho jaise holebi ami biswas ase ishor kam kora manu do sorom na khabo koina biswas ase itu nimde ami kole ja do apni khan viewers kan holebi ami khan nimde partner kori dibi ishor do na para laga eku nai itu hi biswas koina thaki ase itu nimde ami khan olop sai thakibo aro financially
অলপ হৈছে হ'লেও আমি খান লৈ যায় না অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আছে এইটো নিমিলে চব মানুহে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবি কয় না এইটো জনাই দি আছে আৰু বেছি নকলেবি ডিটেইলছ নকলেবি কিনা হৈছে এইটো ফাৰ্ষ্ট আপুনি চাই লৈছে শুনি লৈছে এইটো নিমিলে মই মানে কৈ দিম থেংক ইউ আপনি এতিয়া অলৰেডি শুনি লৈছে আমি লাষ্টটো শুনি লৈছে এইটো নিচিনা তাৰ খানটো এতিয়া বি দুখতে আছে আৰু এতিয়া বি আগে যাবলৈ বেছি লাগি আছে তাহান এইটোতো হ'লেতো চাৰ্জাৰীটো কৰিব লাগি আছে আৰু একদম এইটোতো এমাৰ্জেঞ্চি লাগি আছে আৰু কোৱা নিচিনা চিটুৱেশ্যনটো পহিলাটো 19 থাকিছে আৰু এতিয়াতো 24 উঠি কিনে যাই আছে তো চিটুৱেশ্যনটো উঠি কিনে যাই আছে এইটো কাৰণে মৰমৰা আপুনি প্ৰাৰ্থনাতে বেছি লাগি আছে মৰমৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি কোনে আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু আপনি লাষ্ট সাইড ফালে পৰা আমি বেছি মৰম দেখা হ'লেতো আমি এনেকুৱা তাহান ট্ৰেডিশ্যনেল মফলাৰ আমি আপনি থ্ৰু আপনি মৰম পৰা আমি দিবি এনেকুৱা দেখাই দিছে এইটো কাৰণে বেছি থেংকছ দি আছে আৰু গাইজ এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰি দি থাকিবি আপডেট আৰু লৈ কিনে আহিব এইটো কাৰণে টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড মে গড ব্লেছ ইউ হেভ এ গুড ডে